nak kanak kene mun iada ni esekanan iqamah sekacer pas emaus aki al-qadr torjukan emaus aki kulhu al-ikhlas maka cepon ulama kawaris ta'zina anak nikah sampai seteh mulai dari oding Allah jaga irak sedari zina. Makanya ini termasuk daripada sebuah pendidikan. Paham? Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. الآية. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla wa asatidatuna al-kurama. Terus sekalangku. Secara khusus ajunan Sumulja guru badan kaula sareng guru ajunan Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Taufik Ibrahim. Sesangat abdina amulja aki, sangat abdina ta'zimi. Terjukan tak kalib ajunan Sumulja Kiai Haji Bahruddin. Jukan sangat abdina amulja aki ben abdina ngaku-ngaki. Benda seteja para kiai, seteja para guru-guru ngaji, seteja para asatid sehadir. Nyuwun saporah beten kaula tak bisa nyebut satu persatu karena beten kaula tak oning dek asmaipun. Tapi meskipun beten kaula tak nyebut, sedikit pun tak mengurangi rasa ta'zim dan hormat abdina dek para beta ajunan. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh ini sepuh secara khusus pemangku tisah Bangkes beserta jajaran-jajaran epon leres Bangkes ini. Terjukan tokoh masyarakat, sepuh dusun. Terjukan tak kalib sahibud dakwah wa sahibul manzil iki Kak Dinto Bapak Ahmad Jamil beserta keluarga besar Epon Sekak Dima kesempatan melemangkan abada aki acara tasyakuran sekaligus adu'a aki potraipon si Asmana Sahdatul Humaira kalaban pengarep potra Kak Dinto sareng Allah betet tina foto solihah. Sebagai awal pemator Bapak ngiring dan kaula ajunan asyukur ke Allah subhanahu wa ta'ala sekak dima kalaban ma'unah hidayah taufik seinsyaallah kalaban ridha ipun Allah kaula ajunan kesempatan melemangkan bisa hadir areng sareng ikak di tempat tada lain niat ipun kengcuken sami-sami nyumbeng doa kaula ajunan terjuken sekaligus nyumbeng asyukur kaula ajunan atas nikmat sampun paringake Allah de Bapak Ahmad Jamil. Karena anak nika tak gempang, anak nika termasuk rizkina manusia seiyatur mutlak sareng Allah subhanahu wa ta'ala salah starina manusia ikhtiar. Mangkana masalah anak nika makelah apa ben embu si Andi katetina anak nika tak uning ring sepon. Karena anak nika termasuk kalimat perkara seekauningi cuma Allah. Makanya Allah ajabu
Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Lema nikah Allah seoning manusia tada oning. Sepertama kiamat. Beda manusia oning masalah kiamat. Muning mauning epe dan pas seberi bering tanggal 15 Jepun hari Jumat kiamat alhamdulillah burung mungkin apa ki lambak tahun 2012 Mama Lawrence aramal kiamat ni ketepak ke bulan 12 tanggal 12 2012 kol 12 alhamdulillah kiamat burung Mama Lawrence tumpes. Jadi mun kiamat ni kata usaha bela manusia Allah seoning ki lambak kan tega beda lagu na forem kula ki beda nang pondok 2011 kira pikiran bi marga lagu na forem ramirok ta kota kampung bentisah kiamat la para orang susah cek tapi lek yang orkes dikit cangreng Amerika bekal beda gempa 2012 langit dumpa astaghfirullahaladzim ngesip bani lagu pah dak iya dia kula bakta ni kaki bade pondok bapak ibu ni kira pikiran kula aduh mun pah bade lentu ong kumi kita abi ni kula makana 2015 kula ambu muntuk langsung abi ni alhamdulillah lentu tibi ban malam. Jadi kiamat itu adalah hal yang tidak bisa diketahui ilmunya kecuali oleh Allah nggih. Manusia cuma bisa rangirah dari tanda-tanda saos. Kenapa tanda kiamat banyak mungkin? La taqumus sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Kiamat ni kata kira terjadi sampai manusia cungan cungjak rajaan bangun masjid keng siapa je ngat ada. Kam menikah benggalan. Mekasan si adaan pelambak gitu. Keng Allah mentir pada selamat Allahumma. Kini kan ke masjid orang ini kemudian bengkalan karo bulan Ramadan itu. Ramadan ke masjid ni ke ki ipele masjid tu galu. Atrawi ke masjid barak lihat semalam tak pernah arapat teh. Aduh jong. Abid galu naik. Mun kau tua tak cocok je leso jong. Temur ba kencang le ke temur. Oleh du malam tak pernah lagi. Apa boleh bahasan tak galu jong. Mun terus saki colpak tengah apa ngalle ke masjid bunda je pah cocok sampai tanggal 20 mun disemik tepak bah le mun je tepak cong salah tarawih dengan lak menem hari ni beri kolak cong mungkin terus kolak me tak lama tutup ibeng kona boy lah kalau ada masjid ternyata masyarakat tak toman entaran ke masjid teraja ni nunjuk aki kiamat para kiamat lapa Keng jaman mun ki beda zikir ni kak laguan bergelak zikir tok ni kak ada hadis lain la taqumus sa'ah hatta la yabqa may yaqulu Allah 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 keng mun ki beda ring ngadebu Allah kiamat ni ki ipanyorot boleh yang jelas jadi kak kita yenum ni kan nah bagian itu mojak gula cercer berikan Pak Bedon oh ibn idang jai itu Kule Bengkalan teman kawan jangan diberi iteng jai le setengah jam. Bi kule yenom. Alhamdulillah tepak keteng jai asli. Ada kule na sekali. Jangan kule mungkin terlalu panas. Ini tak lebih di mason. Baik colok. Yang jelas kiamat itu tidak ada orang yang tahu ilmunya hanya pada Allah Subhanahu. Tetimun ki anya ma manusia campo bek tebekan kiamat pasti lopot. Keng mun ciri-ciri nah oleh kata Rasul sayati zamanun ala ummati nanti akan ada zaman di mana umatku nikah termasuk akhir zaman bahkan hadis itu diawali sinfani min ahlin nari lam arahuma ada dua golongan dari neraka yang waktu Rasul liga kita ada napa Nisaun kasiyatun ariyat reng bini akalam pian keng pada ben seabeng. Nek zaman kanjing Nabi tade keng mangken alhamdulillah atal-talan nggih. Bini karo webok terus kadang kalam bini kemangken cek le udah macam.
Beda kalau pini ke rok bengi biar lanceng keng ibu di sepidek atas tega pada Pak Sidratil Muntaha. Beda kalau pini ke benih rok celana keng ketat. Jadi mun sing kui bak semua lempo pahinga lontong kebanyakan beras. Aletuk atas aletuk kaireng kula tu mana sepeda ni Bengkalan pah beda praben guncing kareng laki sepedaan fiksan bak semua lempo celana na ketat kalau pini ketat selebra meletus keluar. Kuli sepedaan beda ibu di ni ke bah repot melak padang bengkong dia. Metum mikiring tabrak bengkong gimana? Kira-kira yang kula pola cek nyale, pabainya luwet tak ada. Pikir boleh eman mau bedir kada. Iya bah kelak dia. Yang ku tak lebur mun kula bi sampean. Cek Kanjeng Nabi saada bu khuffatin nar bis syahwah mun lan jalan ka neraka nikah nafsu ni kata seneng teh. Wa khuffatil jannah bil makarih keng mun lan jalan ka swarga manusia ni kata seneng mun ka neraka seneng. Mun lenceleng ke swarga nafsu ni kata kencang ngak pengajian ni kema pengajian beueuh rami iman kaman nggih na bangki pah mangken ni ke pas sampai abid kudu sa ceramah apa alek mun 5 kali bu saya bebe saya tu patu beueuh saya aunggu deui engki na bangki aunggu deui yang ku ngerti ternyata aja ileun magi lebah ya posna kitab sampian teh hadir ke pengajian mangken baik sampian ngerteh atau betak ngerteh sampian bi Allah tu sana isaporah tak penting mun kudu saya isaporah mangken teh polan tak pedeng ke mata pas coba serasa hadir ke pengajian Bapak Ahmad Jamil deki mulai pengajian iambong dejah ibdina obeng 100 ribuan mulai deh iya insyaallah makira mana ilau mulai ke dejah kapi deh harapa pese celakar seni kemun ka nafsu ka perkara coba nikah seneng mun ka perkara bagus nafsu ni kata sen. Jadi kiamat itu hanyalah Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghais. Allah sama turun ojen. Ojen ni ke manusia tidak tahu. Kila guna pengajian di daerah Bulu Uren, Karangpenang. Alhamdulillah. Itu pani ojen cek santang. Ku tak ada nimur teh. Ada bagone kalau pai tak tolong di goreng. Teti bagi sambil ngaji. Tengan laga gula, keng pikir nantar ke bekuk. Ojen ni kata bisa tebak kelaban manusia ni kata oning masalah ojen Allah si oning masalah minta oning ngatat ITP kan beda perakiraan cuaca hari ini Surabaya siang berawan sore rintik-rintik malam hujan benih keng tokang keseteh kasakeng nebek nyaman nebek ampo bener ampo salah nggih na bangki pada bi lambak kula ben sampean ki kening main tebak-tebakan hewan apa setan duan dalam colong macan salah koceng, lopot, apa hewan setanduan dalam colong sape ini mas sapi colong ngatandu benih colong ngatandu hewan apa sih atanduan dalam colong sapi kan ngatanduan dalam colong ju teti mau ditanya aki hewan apa sih tanduan dalam colong jawab benar sape nak anak sekolah hewan apa yang paling kecil kuman nih salah benih kuman karena decek kuman tak kita mata aja salah apa sih bener semut lu kok bisa semut kalau kumannya kesemutan hewan apa yang paling bersih marmut salah apa gajah itu adalah hewan yang paling bersih kok tahu karena setiap kantor ada bacaan gajahlah kebersihan gajah haji tabah rumrohnya lagi dong benemik sekali ada sih kapan lagi seminggu dia cek nyaman ojen manusia tahu ning ada si oning kau ojen kula teman pengajian daerah Bengkalan ni ke acara buju pengajian ni ke acara napokol situng gula hadir akhirnya kapan depak tuan rumah apa ngucap mun mangken tak kira ojen tak gula gelak mari ngebela ke Allah Ta'ala ngaranya ku maceding kalau ben idina Allah kula api datu mi pah ondem langsung datang pah ojen terus sampai orang sini kuni keburu kapi deh ya ambu kula api datu salalai kuburan pah ngucap bi tiban tanya gua apsaap marin teti mun ojen ni kata ani ngrempuki bi manusia kula ben sampean cang sampean mangkin kan nimur ternyata beri ojen gila ojen padahal nimur nggih napa nggih tak bisa Allah seoning masalah ojen kula ben sampean cuma keng nurai biasa namun ondem ojen biasa namun terak tak ojen keng banyak ondem tak ojen terak terus ni ke banyak nggih
Jadi mending pangeran ini tak bisa ukur kelaban nakal. So nomor telok, wa ya'lamu ma fil arham. Allah seoning esena kandungan manusia. Jadi kandungan nikah termasuk cuma Allah seoning. Manusia ni kata oning. Lepas tanya aki kering sepon, si teti sak ke baby aja kayak, ku tahu. Tak ngki apa ngki? Embung sing ngandung le, kecek dalam esena laki apa bini tak tahu. Padahal sing ngandung embung keng tak tahu cek laki cek bini tak tahu. Terkadang kita nyaki ke mbak ya bah. Tang bini ngandung deh bah. Kira-kira esena laki apa bini? Nyampit mbak teku jong. Mun tabung loncong laki. Mun tabung bunter bini. Teku tabung loncong yang ku laki. Kapan keluar salah bini kempur ya bami salah bala jala talah jong. Teti seodeng kuste. Teti anak nikah cangring Madura pada bi ongke ke Mekah. Orang ongke ke Mekah ni kebeni urusan andi pese atau bermelarat, urusan takdir dari Allah. Banyak pesena banyak orang ini kekeng tak dapat ke Mekah, banyak orang miskin ni keng takdir ali balian. Pada ben anak banyak manusia ni ketero laki keluar bini, banyak terus bini keluar laki, banyak terus andi anak tasondul. Bode sengar ke anak keng bi Allah kita iparingi. Tergantung kasokana epon kuste. Lah makanya kalau pada malam hari ini Bapak Ahmad Jamil dan keluarga besarnya eparengi putra patut kaulah ben panjenengan ketika iundang dekat dintoh sami-sami noro asyukur samu nikmat seeparengi Allah kalau ben cara isyukuri nikmat kak dintoh tambah sareng Allah kalau ben nikmat-nikmat selain Allahumma amin Allahumma senomor 4 termasuk ilmu na Allah nikah wa ma tadari nafsum madza taksibu ghada manusia tada oning napa sae kalakuan aku wa ma tadari nafsum bi ayyi ardin tamut bentada manusia oning eka dim maka udah ben sampian bekal sete nika termasuk ilmu na Allah pramila dari kak dintoh mun kau udah ben panjenengan paring nikmat searupa anak maka sepertama pabeli nikmat ke Allah kalaban cara isyukuri maka insyaallah kau udah ajunan bekal tambana nikmat-nikmat selain akan tidabuna Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid kur asyukur bekal tambai andi anak situng mun syukur tambai anak pole Allahumma andi sepeda situng isyukure bekal andi sepeda pole Allahumma andi bini situng isyukure bekal ngaji tak ada iya mending dinanya insyaallah rajinah tambah sajen bagus Allahumma karena tambahan nikmat ni kalau kudu nikmat sepadah jadi ketika asyukur anak tak kudu andi anak pole keng mun isyukuri anak jangan nakal bi Allah pah pebece jadi tambah nikah tak kudu nikmat padah terkadang tambahan nikmat nikah berupa elang musibah jadi kula ben sampean tak uning sejelas lepas banyak syukur dak Gusti jadi lima kursi ni ada yang terus saking ngide saja ceramahnya. Enten ampun ngide ongku begini. Ampun punten. Punten benih di kursi lagi ngoreng ngelakar kene ni gitu. Orang ini kene tuan rumah pengertian ibri kursi lembu. Jadi kepantau ju elang kali cai dekat tu. Punten. Tak usah langkeun ini. Ampun punten ngide ongku dek. Ni kemudian beri bental pas minta sapuk pun. Lepas mu temu leku kik laku tu ada. Allahumma salli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin saya mulja'aki sareng ajunan Allah. Dulu Nabi Allah Ibrahim alaihi salam ni kaseanyo on ka Allah makle paring nak foto sae, makle paring nak foto solihin ban solihat. Anikah mulai kita arajih ni kalanyo on ka Allah. Maka Allah cerita dalam Al-Quran inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin rabbi habli minas salihin dabuna Gusti ya Allah kaula onda ajunan Tuhan parengi kaula nak foto salihin nak foto sesae nika Nabi Ibrahim kita araji la anyu onak foto saya karena doa Nabi Allah Ibrahim sambatani sareng Allah
Putrana Nabi Ibrahim ni kakapi sateja kebebe tetih Nabi ben Rasul. Nabi Ibrahim itu punya dua anak, satu Ismail. Isma ni dari bahasa Ibriani, Isma mirang il pangeran. Karena abid tak andik putra pah araji pole pas paringi asmah Ismail doa paringi pangeran pah ketika araji sengodah andi anak setua pah andi anak juga nyaman Ishak. Ishak ni artinya agle ngelakak. Anapa? Saking dari bunga napa nanda tuah paski andi keturu. Lah dari Ismail inilah yang nasabnya ke bawah kepada Adnan, dari Adnan ke Bebe. Asampung nasab pada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ada yang bertanya, siapakah ayah Nabi Muhammad? Kalau secara nasab ki Abdullah. Tapi secara kenabian seputar kini ke Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Guling dua boleh. Sekalakom. Ongki nyaman ki ya. Allahumma salli ala Muhammad. Saya rapi ya kai. Nah, siap ngaji sampai gol 2 sini. Tojuk sini ke sampai gol 2 tahan sampean. Cak aku lian teh, kuda torona moli yang ki. Kudanya ku tak pergi lah ku bi sampean. Kula berangkat gol 6 teh. Ni ke mulai ke compo di pak gol senapa gol 2, mangkana Roma anak kula ni ka abid sandi adek teh. Jadi kan kula dateng ngetungang itu. Kula dateng ngetungang itu. Keng ontong kula ni ka polan semua makalai compo diterok pate repot magi di tengah malam teh. Engki, mangka ada yang bini ni kata aning kiri-kiri tak aning ben laben, mun pahpan kiri laben repot sambian. Malam pan itu lit rumah dep temur teh. Itu lit boleh pah napang. Cang sampian daripada napang tangu abini berekai boy. Mun gula pun tene bini ni kalakar lai, mun ni bini macam kikira gula makala dengan deng. Ngocak boleh macam kikira makala boleh. Tidak sikit ngedeki malam datang gula putoh, lo nyak banyak cara. Tinggal tanya, le ningit le. Arah apa kak? Mun ningit ya kacung ngiding le. Cagila tak tahu kakek. Oh, jang bujang ngelak kagria. Neng lah sepit je bayanum. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran, "Adibu auladakum bi thalathi khisal." Didik buruk balai ajari paling yoning putrana panjenengan kalaban telok perkara. Nika mun putra bede luar mundur yaduk banyak tatanan-tatanan cara-cara makli anak soleh. Keng mangken gula tak bahasa ni kecek dengan lai luar nang tagi. Keng mun acara mantan kan iku bodoh sehingga mantan laki sebelum asarin ben mantan bini kalangker kelu sampean apa jeng 2 rakaat nyamanah salat sunat zifaf. Kapan selake mari apa jeng pas tekuk sosona. Aduh dek remet selake je kapan apa jeng mari apa jeng pas sosona tibi teh. Lu sosona siapa teh? Ya menukuding datang ke papiar sampean. Teti mari apa jeng selake nikah pah tekuk sosona ikat tu nih sekacer nih loros itu lempon ate pah maca aki wal asri innal insana lafi khusrin sampai akhir ayat emaus telo kalih mari emaus pah seribu aki lebinar teh pah seribu aki mari dah pas baru entar ke kamar entar ke mantan bini baru tok assalamualaikum ya babar rahmah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh media I love you love me you and me love aslinya banyak tatanan dan yang mau ni kebelai kapi ni serjang bujang ni kita. Yang jelas kata ulama cek sampai lupa maus bismillah. Kalau sudah dalam keadaan hamil maka kandungan 4 bulan nikah anyuun ke Allah karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdurrahman. Ini ditulis dalam kitab Arba'in An-Nawawi isbutaki inna ahadakum yujma'u khulquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah
thumma kana 'alaqatan mithla dhalik thumma kana mudghatan mithla dhalik fayunfakhu fihi ar-ruh fayu'maru bi arba'i kalimatin bi katbir rizqi wa ajalihi saqiyyun aw sa'id. Ketika kandungan 4 bulan manusia ni pas Ethiopia beh pas odi. Jadi kandungan ni ke 4 bulan saus odi. Tanya aki karajina. Odi le. Odi kak. Mi temu cak odi. Aku li dalam kak. Jadi mun aku li dalam odi. Bamare deki biko paham. Sambil namun lamar itu ke semula apa? Oh kita mari. Nanti kalau cakor cak cengoce sambian. Akhirnya kuku lah pindah turusu lagi. Akhirah umur 4 bulan kebeda si bini selaki ka, umur 4 bulan selamati ka, mau saki surah Yusuf, mau saki surah Maryam, mau saki surah Muhammad, mak le anak saya. Petong bulan ni kebeni selamat na anak, selamat na kempang rembi. Keng umpama 4 bulan tak selamatin, selamati petong bulan merangkap pada tak napah. Umur petong bulan kebeda pole ka, selamati pole ka, arap le. Adalah petong bulan, selamatan napah. Mak le keluar gempang. Oh parak keluar le. Engki ka. Oh ya mun parak keluar entek dan jalan lagi ileken. Aji apa kak? Maksud tadi dan jalan aroma aja takut bener-bener kosar lagi karena dek. Aduh lalau kurang dina. Ping bah tempat gareng apa sampean deh. Dan jalan Roma ni kata legi takut deki bedereng nyande. Takut jalan sempit. Paham nggih? Jelas. Salamatin lahir caepon pas epakon ada nih ese kanan ikomah ese kancer maus aki al qadr terus maus aki kulhu al ikhlas teh mun iku bila ikhlas tak tak ngerti iku bila kulhu bah macam kulhu tok sampean lagi kulhu maksud tak kul huwallahu ahad sareng al qadr nak kana kene mun iada ni ese kanan iqamah sekacer pas emaus aki al qadr terjugan emaus aki kulhu al ikhlas maka cepon ulama kawaris ta'zina anak nikah sampai sedeh mulai dari oding Allah jaga erak sedari zina makanya ini termasuk daripada sebuah pendidikan paham jelas nggih. Setelah itu ada istilah tahnik. Napa tahnik ni? Kata tahnik ni kan nyari wak buan manis. Wak buan manis ni kaki bekon kiai. Lambak neng kitab ni ke wak buan manis sebenarnya mas andi apa ini ke contoh nak kormah. Tahu neng mun neng bengkes ni ke pola acam bola. Elok ni. Gedang deh, gedang. Cabis dek kah? Kiai Haji Taufik. Dek Kiai Haji Bahruddin benda kiai selain tak langkung kiai atah nikah nikah lang ngerti deki kiai tetapi kiai deer nikah deki gedeng nikah deer dari lesan nah ikala pa hisabek kecolok nak kanak kene saya masuk ke kopeng kalimat tauhid saya masuk ke colok ni kata fa'ulan wa tabarrukan minal ulama kalau benda je pangarep anak ni kemantir pada sareng ulama tetapi benih pa hisabek compok pah pantamu lebet coba ya teh teko bikut paku coba masuk kapi benih nikah tahnik dari ulama mari nani kecebuna kanjeng Nabi wa ayyuh sina ismahu terus nyaman epakon pasai nyama sesai nikah nyama seagandeng dekkah lafat Allah Abdullah Abdurrahman Abdurrahim otabah asman Gusti kanjeng Nabi Syafi Toha Yasin Khalil Yasin Engki jak dereng compok ni ke lambak tapi makin lah tak ada. Nyaman ni keteruk kadang tak minta lagi ke kiai. Takut nangkin luang gedeng, nangkin luang sungkeman ero nyamai kedua kena. Nyamai bi kakek. Berubah ni laki. Dan biar ya Senin Senin. Selasa Seladin. Rebuh Puradin. Kemis Misnadin. Jumat Jumadin. Mun bini Senin Seninti, Selasa Salati, Rebuh Purati, Kemis Misnati, Jumat Jumati. Compok ni kata compok mekasen cepon tade kita nah cepo. Ya pada tade kita kan pada teh. Keng sing ngucak terangan teko yang mbok molen aku. Lan mangken ni kau sompan pidato jak cocok pah romro yen tarik cocok keng mentir selamat dah. Kalau sompah berak nabrak tempon pidato mangken keng mentir Allah jaga karena ulama selain amin Allahumma. Amin Allahumma. Terus kula berniatannya nih kan kula abah secara anak-anak mak le saya terus dia sampai
nyaman nikah karena senikah terus kadang nyaman nikah mungkin nikah orang lah mulai tak ndek nyamah minta ke kiai apa emak klenon gitu compok nikah kiai tetangga habis ndak kurutan gula nyun nyama kiai berubah laki oh ya nyamai makruf cek tuan kiai makruf kiai makruf tu tapi lambat sebab makruf tuanya ku tak gini kiai saya pergi kiai saya nyamai makruf lantas tetangga nanya makruf tu apa ke beliau cek tuan nah ini nyamai Muhammad aduh macam dia Muhammad kiai tanda tapi makin ni kan ndaknya masih gaul mungkin makanya sampai ni kita kadang makin kita uningnya mana kau gaul di pasang pasirnya mana nikah ngalak di Quran kiai saya lah Tony Quran kamu boleh bacaan Tony kasih kiai a'udzu billahi minasyaitonir rajim apa yang nyamai setan ada ini Engki, saya laki ni sebini ni, oh sebini ni kah Marina kiai, Marina Pasar kiai, Marina, nah apa artinya Marina Pasar? Tahun ni kiai, yang belum sering bi Marina Pasar ni, wah Marina Pasar, tidak sering bi Marina Jeding, pahami Marina teman cuk ni. Nyaman ni ke pasai karena kemudian akhirat bekal iolok kalaben asmah sesai pakai ada sareng Allah subhanahu bukan makin ni kemun nyamah saya ada nyaman nah Kevin nama panjangnya Ahmad Kavin Billah panggilan Kevin satunya Alex nama panjangnya Muhammad alaikassalam jadi makin gula menanya main lagi senikah jompo mun tak senikah tak anda haram tak anda teh cara bolanya meja suli Muhammad makruf ada mati kafi je teh itu mungkin bah nganik ni kan serah Muhammad kafadihi jadi mantar gula ben sampian potrah terutama si Islam mungkin sareng Allah tidak foto saya amin Allahumma. Lalu Rasul memberikan sebuah anjuran dan perintah yang kata usulnya kalau ada kalimat amar pasti dalalahnya itu wujub. Kalau Rasul mengungkapkan dengan bahasa perintah maka kaula ajunan wajib ngelah selama tidak ada sorib, selama tak ada perkara semingwaki dari perintah wajib. Rasul menyatakan senikah adibu auladakum bitalati khisalin ajari potrana panjenengan bitalati khisal kalaban telo perkara sepertama bihubbi nabikum ajari cinta dak kusteh kanjengna. Ini yang paling penting, mungkin mulai tak ada sini kata. Sekarang akhir zaman atau zaman akhir banyak sudah hilang tradisi-tradisi salaf. Kula ben sampean mungkin zaman ajan maju, tapi aslinya kula ben sampean didangkalkan secara syariat oleh orang-orang yang tidak punya kepentingan dalam Islam dan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Lambat tahun sangat-sangat kula ni kelahiran tahun 90 jadi kula mungkin ni ke umur sekitar 14 tahun lebih didik tahun sangat-sangat ni ke lambat lampu kita ada teh orang ngaji ni ke lambat ngakui lampu ateng mun tak ateng umplung nggih ke ngaji ben malam lambat ni ke orang mun lakadung maurib ongke kalangker mun tak teke isak tak oleh toron napa saya baca Al-Quran reng lambak ni kan ngaji kapi keng karo mun reng Madura mun bagian pos pun lambak ni mun ngaji korang angangah ni mun Bangkalan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni pos lambak ni saya Madura mun saya sorba aja talambes angangah geluh wajah kalulillahi kan tatai bisa lagi ya dia akhirnya diperbaiki oleh pondok pesantren dan madrasah dengan metode bacanya Imam Asim dan Imam Hafiz kalau fathah itu dua jari hatta idza tawala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Akhirnya diperbaiki oleh madrasah
Lambak ni kan ngaji kapi teh. Mun mangkin mikir anak ngaji, cek embung tak ngaji. Cek mereka murid assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi ni bawang merah berkulit putih mana ni? Nyapit saya Roma. Iya pu bayu nala itu mubuk. Burung siapa aja ngaji teh. Tak apa jeng sunat tak ngaji, tak dikeran. Gini bang ki. Lambak TV ni kan kuleki nyapok proses tahun sangat-sangat. Orang ini kemudian di TV ni lambak paling pak gelebun. Ni kemudian yoba ngangkui potran bantung ban dua ban telok. Mun abang nalok pati rapak ni kak banyak bil saged jadi TV ni. Ni kepan petek oleh setengah jam gembur kerok ke tengah. Teh agina tak kuat gitu. Ni keber nana karo hitam putih tok. Mun trober nana kin beri kaca biru. Kapan diberi kaca makin gigi biru kapi saden. Ni kapan sponsore pahate teh agina eman. Petek kapan lemari film sabe leku mun niku boleh mun tak nabur begelu tak petek. Bade saya pakai kau aing gelu, mentroyo di TV. Teti lambak saya mau butuh, melarat lambak ni. Kesema butuh kanak-kanak ni ke melarat. HP nggak nikah, mikir HP lambak. Mun ke bayi TV nak ladri cendot lambak antena lenteh sini. In mainan mun ibri napa sih kalau daun gedeng ibuang undau nah papa panah sek ibak ke genteng ibri abu ibri aing cek ro jagan. Lah saari wal jualan je. Pesena daun ribang. Mun biru 1000, mun kuning 500. Lambak je deh, lambak. Mun kek laki, laki lain ibunda je laki aja pulung pada laki. Apa saya kemain? Abuh etompok pan sekot nung gunungan pahi kemejok koncong. Kalak ke jen-jenan je. Arami menjiwai bunda je deh. Ku bedain mainan lambak lagi. Kus bagus yang lambak ni kata. Mun lepas masjid adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bah beda ngocak, santab bimbu teh. Neng cong. Cak akan deh, jawab je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qail adlan, marhaban bis salati ahlan. Orang mun adzan sampit kalaban ka adit ibri saya buka fokusan isapora saya buka cubaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Marhaban bil qail adlan, marhaban bis salati ahla. Mun makin kencang nyempit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alola asar lek kita ngarek. Zamannya semakin maju tapi nilai semakin merosot. Tradisi-tradisi salaf sudah banyak tidak digunakan lagi. Lambak kula ben sambian, makin laking alagu lagu nani kelebur teh. Lagu lambak ni kelebur. Kaula sataja wajib percaya odi etunya tak salancenga bila pon dapat deka ajalla bekal abadi deka asalla. Ni ke makin lagu iki artinya genteng. Mun mangken nak kena lagu benina kanak watuan terus kadang. Mun karak soro kuring, mun kopi soro toto, mun malarat tada celing, mun soki banyak sengako. Masuk pai koi. Mangkana sareng ulama, setiap cerita riwayat yang menceritakan baginda Rasul itu berbentuk lagu. Mangkana enggak gelak kapi ni kan lagu kapi lagi. Nggih napa nggih? Ana pamik berbentuk lagu, polan mun berbentuk lagu kanak-kanak kene lekas iapal gempang cekak. Nggih. Mangkan lambak ni ke cerita Rasulullah tu jarang yang kalam nasar itu jarang. Yang banyak kalam nazam. Mulai dari Barzanji, Lil Abdurrahman Ad-Daiba atau oleh Al-Imam Al-Busiri yang namanya Burdah. Kenapa kok semuanya berbentuk kalam nazam? Lekening kebayi laguan sampai lambak nikah ya. Jadi makai secak bahasa Indonesia nikah ngangkui lagu makle atamen ka anak tentang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulek ngaki kan ia ciri lagu senikah. Satu-satu aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapa, 1, 2, 3 jalan masuk surga.
Kita kalau ya jadi cinta Allah, lagu aki, cinta Rasul ditanamkan, cinta ibu bapa. Anapa? Mun berupa lagu kanak-kanak ni keceka. Kenapa ya apalagi satu-satu lebur ngucap kapina kana. Aku cinta Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga cinta ibu bapa, satu dua tiga jalan masuk surga. Nak kena makin lagu udah persis benih keking esena lain. Satu-satu ayah tutup pintu, dua-dua ayah padamkan lampu, tiga-tiga ibu buka baju. Terus aki bisa kenean. Satu dua tiga punya adik Bayu. Can gue udah piara colong gitu. Lah makanya bagaimana Al-Barzanji dan juga pembacaan salawat ala asrafil anam memperkenalkan baginda Rasul sebiasa nak baca. Kanak-kanak makle bisa cekak tentang Gusti Kanjeng Nabi, sekak di kenal dak Gusti Kanjeng Nabi ini termasuk perintah pertama kali saya pakon sareng Gusti Kanjeng Nabi. Muhammadun basharun walaysa kal basari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Kebala Muhammad ni ke manusia biasa keng tak pada ben biasa na manus. Mun kuda ben sampean laoning cak Nabi Muhammad manusia biasa keng tak pada ben biasa na manusia. Umpama ku lekuk beda sajabu Kanjeng Nabi ni kaki ken ing amiroan malah cak beda mekasan Kanjeng Nabi pada ngicok pao. Insyaallah kuda ben sampean tak kira atoro apa napa karena Muhammadun basarun walaysa kal basari. Nabi Muhammad ni ke manusia biasa tak pada ben biasa na manus. Bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Cak saking manusia pada akiban betoh Kanjeng Nabi ni kepada betonah. Kula ben sampian betoh Kanjeng Nabi betoh keng lain betoh Kanjeng Nabi ni ke betoh yakut ni ken ni ngak ni teh 5 juta. Kula ben sampian betoh biliker mun tak 5 trek tak paju. Lain tak lain. Rasulullah itu badannya pada ben betina manusia biasa tapi mengeluarkan cahaya. Wala dhillullahu bal kana nura. Allah Allah. Kanjeng Nabi ni kemakilah beda terak jeung bejeng na elang. Anapa? Karena dari betina Kanjeng Nabi ni keluar cahaya sehingga ala ben katerang lampu. Situng bektoh Sayyidatuna Aisyah nikah ajai kalam bijarum megeger teh. Elang sing malam Aisyah di majarum elang. Pas beda terak masuk Kanjeng Nabi masuk sampai jarum ni kapadeng. Sayyidatuna Aisyah pada bu ya Rasulullah ajunan terang bisa matera peteng sampai jarum padeng. Mun hari kiamat beda umat Muhammad setak ningali ka panjenengan seterang panjenengan bisa matera peteng aroma maka nunjukake orang ni kalau teman mau selawat dak panjenengan ya Rasulullah. Ni kada bunah Sayyidatuna Aisyah. Mangkana apa banyak macam selawat teh mak le terak rumah gula ben sampean. Mari tat mari serahkalan dengan Roma mi pakun peteng. Mula mari macam selawat Roma na pakun peteng tekku kilometer lah teh. Tekok geng dak pul sandeng. Saya kata era ni kebeni pah Roman tak kin melaki lampu benih teh. Makanya kula teman nemu kitab dari Mambaul Ulum Bata-Bata ni ke An-Nubdah menabi tak klero. I dalam beda bacaan senikah. Idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli 'alal mukhtari min ali hashimi kathiran fa inna Allah ya'tika bil faraj. Mun sampean adik pek sompek watruwat banyak masalah rezeki seret banyak ngaturake selawat dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kula ben sampean nika masalah na beres. Kula ki kene lambe ijazah bisa kerutan kula. Cong mun kaki terus soki maca selawat benar saibu. Mun kakeh benar maca selawat saibu tak soki ong gaing kok kroma. Mun kok lemah teh tangko bulan tok patok untu. Maca kula benar saibu teh. Jadi kan terus soki. Alhamdulillah kula makin ngakan tak melarat. Jadi dengan condok tabi murkomur. Babunten kula tak nemen padi teh. Kayak magi tak nemen padi kula magi andi beras cedik tak luangi compok. Pagi gelek kula ngakan nang daerah Pancor, Telengir. Rek narek ngale ke bulu ulen. Lemalem kantoh. Dadi magi andi beras cedik tak luangi compok. Mun tempo na untung, mun tak kelero tur kadeng koncengan dukali semalam tak ngakan sekali teh. Pengajian sepertama apa nih beri dengarkan bah panitia ngucap tahu sabri ceureun ustad akhir ngal dia tak kira aden teh angangan lah
Ngalle pengajian nomor 2 letek detik langsung ke atas panggung setengah 12 toron kol 12 lebar kapan diberi dengarkan malam ke ustadku ustad mari ada alian di pengajian saya dan nggak boleh teh jadi kan kuda lapar tidak pak ke mobil becong akan berkat teh kapan raga pak ke beras banyak detek teh kedung tahun tong senik boleh banggalan teman pengajian ngalle sing ibri ngakan keng prak tegeleru teh mari pengajian pertama ngalle ke pengajian nomor 2 langsung ke pidato gula kapan mulia pas bagi berkat ke kendaraan kapan debat ke kendaraan gula ngetilak beda berkat debat ngocak setukang beda berkat mari beri berkat kana benih mari beri berkat di saya adaan jadi setu ngaju bah ngocak anu boy porop minta arjan saya teku sabak saya hitungnya kalah teh aja yang makai sehari gula konceng nonton lokal dia pun bahagia tok begono letung berkatnya apa benih gula kada sini kena toko gula ku beda kiai koncengan kak kanto mun mobil beda berkat cek di gulih benih keng mereka beri jua aju di pengajian saya adaan membahai properto dia makin pak kali pak gula tungol le nate bebenih mun gula romang ngak gula amit pengajian telo kali berkat oleh tungnya gua bini boleh pulang di Bengkalan ni ka osom kiai abi ni benya mun disampangkan tak osom ide bede ada bi sambian nya kuking takwa takok kasih tua benih takwa benih king takok kasih tua mekasen tawakal takok kasih tua king memburu akal tadi mun Bengkalan ni gebek semua bengal kiai ni abi ni pa abi ni telo mun mekasen enten do sak kasak je sak kasak deh sak ni yang mbak mau dia gula ni Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillah kurang seperempat oleh berapa menit gula oleh berapa 15 menit mau cemat dia jadi bakal pengajian yang ku tak sedia jam gula bisa sambian ni ke gula jangan bisa ada ki kol 12 beda pak ke jompok dia bisa karena kol 12 ni ke bektona cerum lanceng numpak ke cerum pandang gitu jam tat untung bener menit saja tekut jam di sampean ku tak mun kol 12 cerum lanceng numpak ke cerum Allahumma sholli ala Muhammad ketika kanjing Nabi ini ketika beda peteng bisa matera ke tempat sepeteng ketika bedah dengan terak kanjing Nabi ini kata dek jeng bejeng nak anapa sinar dari peteng kanjing Nabi ini ke ala benda ke sinar terak selain mangkana waladillahu bal kana nura kanjing Nabi ini ketak metu jeng bejengan padahal terang ari ini kejelas ben kanjing Nabi ini kalau teman tepani terang ari karena kanjing Nabi ini kemun ajalan nikah yondem bi ondem nikah enaungi nggih napa nggih mangkana beda lagu senikah ما رأينا العيسى حنات بالصورة إلا إليك والغمم قد أضلت والملا صلوا عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام dengan dengjak ngocak nih kecek segini sepeda aja dan perlu bensin deh segini sepeda aku udah sepeda aja dan tapi perlu bensin nih ke bensin nah mun sampean kan sepeda parkir deh pas saya parkir kenal potong ukos tak buang-buang punten tak apa terus lagi maro ainal isa hannat bisura illa ilaik kami tak pernah menemukan kepada binatang yang merindu kepada orang yang berjalan di malam hari illa ilaik kecuali kepada engkau ya Rasulullah kanjeng Nabi mun malam hewan ni kekerong entar kapi ontah entar cetak kah sabuk yeting palu mampan Gusti kanjeng Nabi bahasa kasarah sabuk yeting sokon Gusti kanjeng Nabi hewan entar sokon pamabe nyelekek kapi teh sampean mari acara kan tu boleh pah beda hewan cetak ka yeting sokon nyimpang kabur je teh coba cuno aja bengkok pada kanjeng Nabi bah ya sampean
ma ra'ayna al-isa hanat bisura illa ilaika wal ghamama qad adallat wal mala sallu alaika wal ghamamah qad adallat wal ghamamah ondem qad adallat ongku anaungi Gusti Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nikah mun melampa siang ondem ni norok buntek ya teh. Jadi Kanjeng Nabi tak usah pajung, Kanjeng Nabi tak teman panas, ondem norok buntek. Kula ben sampean aja jalan, entar kebuok pulung-pungan gi. Pah ondem norok buntek. Apa? Mun tak ngibejas hujan tuli ngau becak mari. Terus mari tadi. Wa atakalludu yabki wa tadallal baina yadayka wastajarat ya habibi indaka dhabyun nufur ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam salawatullah alaika wa atakal udu ya baki kajuh ni kadeteng mamatul dak Gusti Kanjeng Nabi teman asunni ya teh tak nemu dengat deng tak mangki satir kajuh ni ka eko ku tak ngeleben mu ramu entar dak Gusti Kanjeng Nabi bahkan kajuh ni ka entar mamatul nangis dak Gusti Kanjeng Nabi makanya ketika Kanjeng Nabi ni ka adegeng kepunyaan Sayyidatuna Khadijah esentum sareng Maisaroh bukti nikah laki teh makin Maisaroh ini kebini bukti nikah laki senyum Maisaroh nyentum Gusti Kanjeng Nabi hebat Gusti Kanjeng Nabi ini kesetiap lebet ondem norok bunte korban nikah kapi ondung teh takdim dak Gusti Kanjeng nikah kita dak Gusti Kanjeng Nabi bon kula ben sampian lebet pah nyor ondung-ondung nyempang rempah aja teh pepek ngarin itu luar biasa Kanjeng Nabi ini kebeuten natera terus perlo naro mangkana mun mangken pun ulama beda orang ngaku andi rambut Gusti Kanjeng Nabi gampang etes teh saya punya rambut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam gampang etes asli aja tradeng ki ka are teh mun meto jeung bejengan beni obung Kanjeng Nabi obung teh mis naji ya nggih. Itulah baginda Rasul diajarkan kepada anak-anak kita tanamkan tentang Kanjeng Nabi ajaraki anak pemiksa pertama ke anak ni ke Kanjeng Nabi epakon perkenalkan me epakon ajaraki Gusti Kanjeng Nabi ini ka sahibus syariah orang sing bersyariat Islam mun la sing bae kesenengi bi nak kana saiki beuni kegempang teremah nggih pada bi anak pak benembu mun sing bapak ben embu mage saiki bekaro beda nabi anak kala makilah roti saya bagi keng mun sabri orang tak kenal anak ni keburu jadi perkenalkan baginda Rasul mangkana dekih mun lah Kanjeng Nabi kenal ke Kanjeng Nabi cinta syariat seepek Kanjeng Nabi ini ka etremah kala ben seneng sareng nak foto kaula aju mangkin mulai elang ni keteh mangkana Yaman nggih Yaman nikah termasuk kotanya para wali sampai makin nikah paling banyak orang wali Yaman ini kita usaha kiai tukang jual minyak erok sarpasan ini kebanyakan wulin Allah tukang becak cepon gula pada tahun ningkeng pada mereng cari tanah Yaman nikah hebat boleh nak kanak seumur 17 tahun nikah rata-rata lah mari amin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anak apa uning Yaman sebenarnya nah paltuting ini kebarat nah tak pada jaju sambian lemut tiga barek mutiake itu terus cambung tak tega depan deh lepas tega tak ada apa ada memang mangkat anak Pak Yaman ni kanak-kanak umur 17 tahun rata-rata mari amin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cepon para ulama situng kuncina nak kanak kene Yaman tak asarin mun tak tega mireng carita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi saya cerita nikah Kanjeng Nabi lagu leben sampean dak remah lambe kan cerita kayak lesap tangki bintang juga ada lambe petok jong bode ketang libet gunung Semeru pale kakan lambe lagu on kocak ketang akan bintang akhirnya tapok bintang capok ada bi kayak lesap gunung Semeru pahe pas-pas lapar jaja padahal bintang itu dalam ilmu geografi itu sama dengan matahari adalah bintang
bintang adalah matahari. Jadi mun pah ketang disangkakan bintang pah ingat apa colong ketang teh. Tedung tengah malam tak hidup. Tedung nak baung. Pelan anang tak lum tedung pah papa ngopulu kok sarung ke dodung. Pah ngocak baung. Mereka tekan anggapan anak ngidep embungi baung bipang. Allah mungkin rata-rata anak gula ben sampean umur 15 tahun rata-rata mari tompa apsaap ke. Apa? Orang sebekal terjadi eka mimpeh nikah panapa si paling sekut epikir ketika siang. Mun kula ben sampean pah belia sape orang 500 pikir 500 jedok. Kapan tedung amin penemu pese 500. Nggih. Bunga luar biasa kapan sobu kali bunga tok pesena tade. Cek lekar mimpi je pian kapi teh. Mimpi si ongguan je karo dua teh. Mimpi si ongguan ni cuma dua. Si pertama mimpi atau mau Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kan mimpi si ongguan. Si nomor dua, napa mimpi si ongguan? Mimpi aku mi. Aja lah ongguan je masuk ke leke ser. Apa gak ente lagi foto gelek kok. Cang perasaan betes baca kapi. Kapan jaga maki tengahna banjir gitu. Pon paham? Jelas? Ki kurang 5 menit ki foto gelek. Dalam? Apa mendai? Oh. Tak ngerti bahasa planet gini. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar dipacing banding lagi ban foto. Nah gula maksud tu apa? Abang kio. Mun bade sing abas kucak gula ni kecoba berarti king sing abas semak kendu sambian. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang kedua, ajari cinta wa bihubbi ahli baiti. Mun pertama ajari cinta dak Gusti Kanjeng Nabi. Nomor dua saya ajari cinta dak ka keluargana Gusti Kanjeng paserah para sayyid, paserah para habib. Mangkana ten kula eman kaaman matoro saya munnya mah habib, mak kita cocok lakona saya cek cocok. Sampean pala tak seneng lah nyimpang saus. Nggih. Karena Habib ni kebedederan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cek rok noro aki orang congoco Habib lah tinggal. Kula ben sampean sepenting tak usah congoco tak usah rok noro. Umpama beda Habib kelakon na cuba tu aki saus manter bi Allah apa beres. Karena ni kebeda singi budian teh Habib ni ke Gusti Kanjeng Nabi budian. Orang sepaling Arab selamat, sepaling gampang selamat budian dia para habaib nikah. Karena merangkap selain daripada umat tujukan sebagai kerabat keluarga ahli bait Gusti Kanjeng Nabi. Kuda ben sampean serah sepah cung-cung ka Habib. Mangkana mun beda Habib salah beda Habib klero. Lakar coba terkadang iye sih kita titi Habib terkadang umur 20. Ni kalakar ampuh bener sarah. Ni kalakar cobaan ke kuda ben sampean. Dadi mun beda Habib tak pati saya la toro chicken cek toro tak usah coko. Usah cocok kulla as'alukum alaihi ajra illa al mawaddata fil qurba. Kanjeng Nabi molang kaula ajunan dak syariat ni tak minta pelajaran cuma situng saya pentah al mawaddah fil qurba kerabat keluarga zurriyah Rasulullah muljaaki kecintaan insyaallah kula ben sampean bekal selamat. Pala tak cocok cek toro tak usah bek coba aki tua aki saus. Paham iki? Jelas? Karena makanya kebanyak sama-sama orang-orang situng ngocok Habib congocok sekali. Tak oning salah pun tenah. Napa boleh kula ben sampean tak oning. Oning sekali jelas salah tak usah norok mun ke Habib. Karena Habib ni kebeni kelas kula ben sampean. Paham nggih? Pon, nomor 2. Nomor 3. Wa tilawatil Quran. Ajari nak foto kaula panjenengan cinta dekah Al-Qur'an. Le anak ni kamun la oning maca Al-Qur'an teh kula ben sampian insyaallah tak usah kula ben sampian mate odi saos mun anak alim pelak Quran lebih-lebih apa yang keluar dari Al-Qur'an seperti al-hukmu hukum-hukum syariat kula ben sampian tak usah mate ki odi la celep engki na bangki ben anak ni kamun oning Al-Qur'an atau jadi anak maksud Quran ini kebenar Quran tok teh tapi setiap yang keluar dari Al-Quran karena hukum fikih ini kesemuanya diambil dari dua istinbatul hukmihnya munta abali ke Quran abali ke hadis jadi mula dua nikah
Kau oleh bi anak kau leben sampean, ku leben sampean insyaallah dadi orang saya juga, ku leben sampean dadi orang seneng beni karo akhirat maca Quran ki odi mun anak pinter ku leben sampean insyaallah seneng. Amin Allahumma. Dan kula cerita pun mulia. Sampean tak mulia tak napa, lindungi ka ieu. Bahwa ketika anak nikah saya ring sepo nikah pasti melo saya. Eman keaman saos, anak nikah mun pinter pasti di orang saya tanya aki anak siapa. Keng mun anak nikah coba saya tanya aki asa kola edima. Mungkin apa ki? Makan lakar korban titik kiai nikah pasti melu coba ngetok. Cuman tinggal saya kiai nikah anten. Mun genteng saya yalem TV nak, keng mun coba saya rasanya anten lah. Cuman gelem tak gelem sejelas TV ini kegenteng margana anten benih margana TV. Paham? Ki cak maturan ni kata. Mun tak paham yo baca aja nah. Lek bilek bicong lilingai sancang. Aja. Benih keng tak apa lapal keng tak tahu artinya nanti. Lah Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Bada situng orang munduk dak ke Mesir. Nggih. Nikah dari kantor ni kanak-kanak bukeng tak ningoning nikah keng tunging teh tungat tu barang tak genging kuli keng cerita yo orang mun rek saya cerita ni nakal bagi gula nakal kia keng bihuna mangkene cerita lagi ni kesampean setuju na banten setuju na banten mak tak setuju hula bakuna cerita tu apa cak kotak le ngertok benlor telur katanya. Cuman nikah cocok bahwa setiap anak saya yang seponi kemelo saya nikah cuma sebagai contoh sugesti bahwa mun anak bagus yang seponi pasti kaca bagus juga. Badenak kanak munduk ke Mesir. Nikah nak di kantor nikah nak bukan tak ninguning pernah pergi kene munduk dek ke Mesir. Abid Mesir puluhan tahun sampai raja sampai jadi ustad sampai ngajar Mesir. Karena jadi ustad ngajar Mesir keng alim Mesir kia. Orang leteti ustad teti kiai Mesir kan banyak santri kasa santri pondok saya ngaji ke ustad karena ini ke ustad posepuan polan cek alim mana kanak di Indonesia nikah santri ini kepah mikir ustad jimi cek alim maka deh mun ustad je alim mak ngaji pas apa alim maring tuan nih tak le capok ring tuan margana anang padahal ring tuan tak tuh papan tak kaya lek ring sepona tahun yang penapa karo la kuasaka akhir tahun sering sepone ka antar ke Mesir ngamit tagina anak ni kaya mitagina Pak Ambu. Aduh, santri ngiding bertering sepana ustad dateng abis aja habis teh. De Pak salaman icium, salaman icium, salaman. Keng keton ngara santri Mesir. Njak mun kiai dari Madura mipah tanah ngero-gero iku. Mipah kriking tega titi pol-pol kabeh. Ya jadi ngana saka teh. Gero tanah. Anak ni kebunga alhamdulillah gara-gara engko andi ilmu. Tangring tuah emul jaaki meskipun tak andi bunga si anak di baru karena ilmu tak seneng nggak ustad nikah ketika santri mari acabis kareng sepon aku tak pantar ke ustad nikah tak langkong tak mak le pada milo baroka nyu ona gula Jumat dateng reng sepon apa ngimami masjid mak le pada milo baroka nih apa luan ustad tu gelem emang tak tahu tak gelem kampuri isoro akhirnya santri kabeh tempo na boleh pah ngocak mak kaki Jumat ni mami masjid dia maca apa kok congcek dengan maca al-kafirun de kebuntong hilang kan banyak makin yang maca al-kafirun dia ada gaya kebudi pah hilang kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abidun kemanakum dinukum kula teman ngajari insa imla kelas telok dini saya ajari kula teh anak-anak silahkan tulis surah al-asr wal asri ka arwatat engki wal asri innal insana itu oles situng pah beden oles nikah bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaysa Allah micek lanjek ngajangku buntong lopot saya pasang. Jadi sering sepona santri ni kan sering sebelum ustad engkau maca surat apa cong cak maca al-kafirun le kebuntong ngampoe lang cong ya cak maca al-kafirun di nak Mesir pak tak gawat bi maca bunteng surat tengahan masalah keng maca titik tak apa-apa sebenting ngelai tengah caranya cong ya ngapa lagi sing ngapa salah nak inya benyang goreng kok deki deh iya pak Jumat jeng kok ben kaki mang ada kaki nang paimaman kok nang budin kaki de kaki jibit kok sokonah etal ini ben bulak polam pula
Situ ngebulang teh lagi katang pulang pula soko. Terus nak kakek lah macam surat. Mun salah bit kok tarik katang soko deh. Dadi mun bula atace berarti keng klero oh ya gampang jang wenda iya. Ngapa lagi ternyata sampun agak dintung ngapa lagi akhirnya ngimamin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Allahu akbar. Ibu di makmum pesantren, Allahnya menunggu bener saya nangis bener. Rakaat pertama lolos. Rakaat pertama loh. Rakaat nomor 2 teh ternyata ya ternyata aja. Ternyata rakaat nomor 2 ngapa lagi surah Al-Qaf. Oh ninggi. Lah unggum kita tahu teh. Lekas mari teh. Ada bila semua mun tak belum mari dia. Ngapa lagi surah Al-Qaf. Oh, salva boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Pas ekolopai. Apa ku tak melkot titing 2 ongku. Polan mari macam bismillah surat taklimi baca idon tak bisa ibu tu. Kamu surat taklimi baca. Melo si ustaz dia. Polan la abi taklim macam surat eta acak bulan bi ana. Soko eta acak ngecit pah ngocol epang. Akap. Aduh leberkeun. Salah Pak salah eta acak. Oh salah cang epang. Salah yo babi pang. Akip. Aduh. Butuan. Salah benih. Agup. Ini baik tajak pun, oh salah boleh. Agip, tegur tepak ke sabun. Baru nomor 5 ni pani tajak pak tepak. Qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Marin Jumat santri le madem Mesir santri selak pelak kapi magi situ ke ku bedebengal nyala aki karing sepona ustaz arapa rengki alim mah kapi mah deket tapi Allah ya Allah arapa ke ternyata kedo ya ternyata mun reng sece alim aja surat takko bisa baca lema beni bisa baca lema tak tahu ngapa lagi depak ke tengah bejeng ngilang keng polan anang alim reng sepona Nabi Allah tahu dosa itu buat teh. Keng polan anang alim reng sepo magi salah tak padeng magi budu tak padeng etunya bi anak la ipacelep ipaselamat katina pak ya khair ta ipon Allah ni tujuan ketika anak saya kula ben sampean andi tabungan anak andi tabungan kenceran sebekal akili ke akhirat ni kesepaling pokok dari nak potoh oning Al-Qur'an ben oning ilmu si keluar dari Al-Qur'an makanya kanjeng Nabi mesen adibu auladakum bi thalati khisal saya ngadang sampean didik kelaban telok cinta dak Gusti Kanjeng Nabi bihubbi nabiyikum wa bihubbi ahli baiti cinta dak keluargana wa tilawatil Quran cek sampai andi anak tak oning maca Al-Qur'an kurang berlebih nanya on seporah sejam ampun lebih 5 menit lanjut onceng boleh saos mana bi beda salah beda keleroh beda lopot asli kadatan kula pututan kula enteng nyok onah panersaki ben on pebecaki terutama ada para guru-guru sebagai kak itu nyok sepora atas kacang kolangan mana bi kekeleruan asli karena kula putu ban enteng mana bi beda bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala nyok sepora menteri Allah bisa apang kini kesempatan selain dalam keadaan sehat dalam keadaan kenging ridho naipun Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.